ایک مرتبہ جرمنی جانا ہوا، شہر کا نام میں ارادتاً نہیں بتاؤں گا، تو وہاں ایک مرتبہ اس عاجز نے کچھ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کے متعلق بیان کیا۔ بعد میں کھانے کا وقت آ گیا تو کھانے پہ ایک پاکستانی انجینئر صاحب ملے جو وہاں کافی عرصہ سے سیٹلڈ تھے۔ مجھے کہنے لگے جی میں آپ سے ایک بات عرض کروں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ مولویوں کی بڑی فیور کرتے ہیں۔ میں نے کہا بات تو سچ ہے۔ اب چونکہ کھانا کھا رہے تھے پھر وہ کھانا کھانے لگے، پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ مولویوں کی بڑی فیور کرتے ہیں۔ اب میں نے دیکھوں ظاہر میں کہ وہ تو بے شک نہ داڑھی تھی نہ کچھ تھا، ایک عام جیسے انجینئر کی زندگی ہوتی ہے، ایک خوبصورت نوجوان تھا عام زندگی گزارنے والا۔ جب کھانا ختم ہونے لگا نا تو پھر ذرا میرے وہ قریب ہو کے بیٹھ گیا، پھر کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ مولویوں کی بڑی فیور کر۔ اب مجھے سمجھ لگی کہ یہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن ذرا اس کو وقت چاہیے، علیحدگی چاہیے۔ تو وہ ہم لوگ الگ کرسیوں پہ جا کے بیٹھ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو بےتاب ہے اتنی دیر سے؟ کہتے ہیں جی اپنا واقعہ سنائے۔ کہنے لگا جی میں نے لاہور سے انجینئرنگ کی، پھر یہاں ایک کمپنی میں میری نوکری لگی، بہترین نوکری، زبردست تنخواہ، اور میں انٹیلیجنٹ بھی بڑا۔ میں پچھلے اتنے سالوں سے اس کمپنی میں نوکری کر رہا۔ ہمارے دفتر میں یہاں کے ماحول کے مطابق مرد بھی انجینئر ہیں، لڑکیاں بھی انجینئر ہیں۔ تو ایک لڑکی انجینئر جرمنی کی، وہ ہماری کولیگ تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھ کے بندہ سوچتا تھا کہ اللہ نے ایسی بھی مخلوق پیدا کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی ذہین اور اتنے اچھے اخلاق والی کہ دفتر کے جتنے جوان لڑکے تھے ہر ایک وش کرتا تھا کہ میرے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے۔ جرمن بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے، دوسرے بھی کسی کوشش میں، مگر اس کی زندگی بڑی کلین نظر آتی تھی۔ وہ کام کی بات کرتی تھی، جو ذرا کام کی بات کے علاوہ کرتا تھا ایسا جواب دیتی تھی کہ اگلے کو جرت ہی نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی۔ ہم لوگ دوپہر کے وقت چھٹی ہوتی تو پھر کھانا کھا لیتے تھے، کمرہ بنا ہوا تھا۔ ایک دن میں نے کھانا نہ کھایا، پھر دوسرے دن کھانا بھی نہ کھایا، تیسرے دن جب میں نے کھانا نہ کھایا تو اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ فلاں آج کل آپ دوپہر میں کھانا نہیں کھا رہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ میں مسلمان ہوں اور ہمارا رمضان المبارک شروع ہو گیا اور میں فاسٹنگ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے بتایا روزہ کیا ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا انٹرسٹ فیل ہوا، کہنے لگا میرے لیے تو بہت ہی اچھا ٹاپک مل گیا۔ میں نے بھی کھول کھول کے بتایا فاسٹنگ کیا ہوتی ہے، اور اس کی انٹرسٹ کو دیکھ کے کہا اچھا میں باقی باتیں تمہیں کل بتاؤں گا۔ اگلے دن پھر میں نے اس سے کوئی بات کی، ہماری بات رمضان شریف پہ چلنی شروع ہو گئی، اور وہ بھی اس کھانے کے وقت میں کچھ دیر بیٹھ کے مجھ سے اسلام کے بارے میں کوئی بات سن لیتی۔ میری کوشش یہ تھی کہ رمضان شریف کے دوران میری بات چیت اتنی شروع ہو جائے کہ کمفرٹیبلی ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے لگ جائیں۔ جرمن لڑکے مجھے دیکھتے تو وہ مجھ سے بڑے خفا ہوتے، یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کیوں 10 منٹ باتیں کرتا ہے؟ بھائی جب سے ہم سے 1 منٹ بھی بات نہیں کرتی۔ خیر رمضان شریف ہونے تک مجھے اتنا اندازہ ہو گیا کہ اس کے ذہن میں اسلام کے بارے میں مزید جاننے کا بھی شوق موجود ہے۔ تو میں نے کچھ انگریزی کی کتابیں بھی اس کو منگا کے دی کہ پڑھو، اور میں تو چاہتا تھا اللہ کرے یہ مسلمان بنے، پھر تو ہمارا ہی نمبر لگے گا، کیونکہ باقی تو سارے یہاں کافر ہیں۔
बड़ी मेरी कोशिश थी और मैं बड़े खुलूस से कोशिश कर रहा था ये मुसलमान बन जाए। अल्लाह की शान कि जो बातें मैं बता सकता था मैंने बताई, और कुछ बातें उसको मैंने कहा कि भाई तुम्हारे करीब अगर कोई मस्जिद है, वहां आलिम है, तो उनसे क्वेश्चन पूछ लो। 6 महीने उस लड़की ने इस्लाम को स्टडी किया, और एक दिन आके वो मुझे कहने लगी कि कल मैंने कलमा पढ़ लिया है, और मैंने देखा कि उसने अपना सर भी ढका हुआ था। तो ये इस बात की दलील थी कि ये मुसलमान बन चुकी। मेरी तो खुशी के इंतहा नहीं थी। मैंने ईशा के बाद 10 रकत शुक्राने के नफल पढ़े कि ये मुसलमान बन गई। मैं कुलीग भी हूं, मुसलमान भी हूं, इसके पास तो कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं है, तो अब मेरा काम आसान हो गया। अब वो जब मौका होता नमाज भी पढ़ती, मगर जिंदगी चलती रही। साल में हमें छुट्टियां मिलती थी जो अक्सर वहां के मकामी लोग यूरोप में इधर उधर बीचेस पे गुजारा करते थे। बात चली कि भाई इस दफा छुट्टियों का प्रोग्राम क्या है। उसने कहा कि मेरा इरादा है कि मैं इस दफा टर्की जाऊंगी। सुने वहां बहुत मस्जिदें हैं और बहुत उलमा है, म्यूजियम्स हैं, तो मुझे जरा इस्लाम को और ज्यादा स्टडी करने का मौका मिल जाएगा। मैंने सोचा तुर्की जाएगी तो मेरा क्या फायदा। अब मैंने उसको आइडिया दिया, फूड फॉर थॉट। इनका तुम्हें क्या पता, असल तो दीन पाकिस्तान में है। इतनी मस्जिदें हैं, इतने ये उलमा हैं, इतने फला है। अब मैंने ऐसी सुहानी स्टोरी उसको सुनाई कि उसको लगा कि अगर मुझे दीन समझना है तो शायद वहां इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल सकेंगी। और इधर मैंने अपनी अम्मी को फोन भी कर दिया, अम्मी मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहां से एक लड़की आ जाए पाकिस्तान, बस उसको फिर आप शादी के लिए तैयार करना, ये आपका काम होगा। अम्मी ने कहा बेटा बात ही कोई नहीं। मेरी बहन एक एमए इंग्लिश थी, एक एमए इकोनॉमिक्स थी। बहनों ने भी कहा तो एक दफा ले आओ उसको, हम उसको तैयार कर लेंगे, मसला ही कोई नहीं। अब मेरी कोशिश कि किसी तरह ये सफर करे। 2-3 दिन वो सोचती रही, फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक, मैंने इरादा किया है कि इन छुट्टियों में मैं पाकिस्तान जाऊंगी, मगर मैं अपनी अरेंजमेंट्स खुद करूंगी। तुम फ्लाइट नंबर बस बता दो, कब जा रहे हो। तो मैंने कहा ठीक। अब जिस दिन मैंने फ्लाइट पे आना था, और उसने भी 2 लफ्ज कहे थे कि हाँ मैं बुकिंग करवा लूंगी, कहने लगा कि मैं तो 1 घंटे मैंने 3 घंटे पहले पहुंचने की बजाय 4-5 घंटे पहले पहुंचा हुआ था। जल्दी से चेक इन करवा के अब मैं तलाश कर रहा था कि कब आए। खैर उसको आने में कुछ देर हो गई, मगर मैंने देखा कि वो आ गई तो मैं बड़ा मुतमिन हो गया, अब ये पाकिस्तान आ रही है। खैर जब पाकिस्तान उतरे तो मेरे घर वाले रिश्तेदार सब मुझे रिसीव करने आए हुए थे, तो घर की औरतें उसको भी मिली। उसने कहा कि देखो मैंने होटल की बुकिंग करवाई हुई है और मैं इस वक्त थकी हुई हूं सफर करके, तो मैं सीधा होटल में जाऊंगी, और कल जब मैं किसी वक्त फ्रेश होंगी ना तो औरतों को कहा कि तुम होटल आ जाना, मैं तुमसे डिस्कस कर लूंगी कि मुझे कहाँ का इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मेरी बहनें उसको देख के तो हैरान हो गई, और उन्होंने शादी की डेट और प्लानिंग वो भी शुरू कर दी। अगले दिन मेरी अम्मी गई और उसको कहा कि भाई आप होटल में क्यों रहती हो, हमारे घर में आओ। उसने कहा मैं जरा यहाँ कंफर्टेबल हूं। अम्मी ने कहा चलो खाना खाने ही आ जाओ। उसने कहा ठीक, तो वो एक वक्त खाने के लिए घर अम्मी के साथ आ गई। हमारा घर डिफेंस के अंदर इतना बड़ा बेहतरीन महल नुमा घर था, और बिजनेस था हमारा
कार डीलरशिप थी। अब जो कार डीलर हो वो तो करोड़पति होता है। छोटा भाई मेरा मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत नौजवान। खैर, मेरी बहनों ने बड़ी कोशिश की कि भाई किसी तरह वो हाँ कर दे कि मेरे साथ उसकी शादी से वो राजी है, मगर वो खामोश जाती, वो हाँ नहीं करती थी। परेशानी होने लग गई, दिन गुजर रहे और हाँ नहीं कर रही है। तो कहने लगे कि एक दिन जो है अम्मी ने कहा कि बेटा अगर तुमसे वो राजी नहीं तो तुम्हारा छोटा भाई भी तो है, हम उसकी ऑप्शन दे देते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अम्मी ने छोटे भाई की ऑप्शन दे दी। वो सुन के फिर चुप हो गई। हत्ता के आधे से ज्यादा दिन गुजर गए। फर्ज करो 20 दिन उसे रहना था तो 10-12 दिन गुजर गए। अब अम्मी को जरा फिक्र होने लग गई कि ये नहीं मानेगी। हम परेशान भी थे। अल्लाह की शान, एक दिन वो अम्मी के साथ बैठी बातचीत कर रही थी। कुछ कहने लगा मेरे एक चचा हैं, तबलीगी बंदे हैं, सारा दिन मस्जिद में पड़े रहते हैं और काम ही कोई नहीं है उनको। उनका एक बेटा है और उस बेटे को उन्होंने जामिया अशरफिया से मौलवी बना दिया। वो चूंकि मेरे अम्मी के करीबी रिश्तेदार है, तो वो नौजवान हमारे घर आया अम्मी को कोई चीज देने के लिए। तो इस लड़की की जरा दूर से नजर पड़ गई कि एक बंदा है, दाढ़ी वाला भी है, टोपी भी है और वज़ाकता भी दीनी है। उसने मेरी अम्मी से पूछ लिया ये कौन है। उसने कहा ये मेरे देवर का बेटा है, आलिम है। उसने कहा अच्छा, मैंने जो कुछ मसले पूछने थे वो मैं इससे पूछ सकती हूँ? अम्मी ने कहा हाँ। कहने लगा अम्मी ने वो मौलवी साहब को बुला लिया और वो मौलवी साहब आके यूं निगाहें नीची करके खड़े हो गए। ये इसने एक दो बातें पूछी, उसने आगे से जवाब दिया और जैसे रूठा हुआ बंदा होता है वो मौलवी साहब चले गए। इसने जाते हुए उससे पूछ लिया कि भाई अगर कोई और बात पूछनी हो तो आपका टेलीफोन नंबर। उसने टेलीफोन नंबर दे दिया। 1-2 दिन टेलीफोन पे ही उससे बात करती रही। कहने लगी कि चौथे दिन हमें पता चला कि लड़की ने उससे खुद बात की, क्या तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो? कहने लगे मौलवी साहब ने जवाब दिया मैं अब्बू से पूछूंगा, अब्बू से पूछूंगा। उसने अब्बू से पूछा। अब्बू ने कहा कि बेटा सारी दुनिया मुसलमान के लिए उसका मुल्क है, अगर तुम्हारा रिज़्क़ अल्लाह ने वहां लिखा है तुम दीन की नीयत से जाओ, अल्लाह के दीन का काम करो वहां। कहने लगा लड़के ने हाँ कर दी। अगले दिन उसने क्या किया, वो लड़के ने अपने 2-4 रिश्तेदारों को बुला लिया, सादगी के साथ निकाह हो गया। लड़की उसको लेके इस्लामाबाद एम्बेसी चली गई और एम्बेसी में उसने अपना स्टेटस दिखाया, पूरा दिखा के कहा कि मैं आई थी छुट्टियां गुजारने, इसके साथ मेरा निकाह हो गया है, कागजात होते रहेंगे, मैंने है 4 दिन में वापस जाना, क्या आप इसका मल्टीपल वीजा लगा सकते हैं? कहने लगे काउंसलर को उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बातचीत, उसकी नौकरी इतनी जस्टिफिकेशन नजर आई, उसने छूटते ही 5 साल का मल्टीपल वीजा लगा दिया। कहने लगा छुट्टियां खत्म होनी थी, वो लड़की अपने वो जो मौलवी साहब खाविन थे उनके साथ चली गई। मेहनत मैंने की, अल्लाह ने फेवर मौलवी की कर दी। वह यतवल्ला सालिहीन, वो अल्लाह नेकोकारों का